जदि मु गाड़ी रे जीबी मु तो बाटे रे मर जीबी। ताकर गोटे सेमती किछि ये नाही जे ताको कोठी धरि नेले से उठी जिवे। उठिबो तो नहीं से जेर सब से ज्यादा दांत बसिबो से जेर खाइबो। 95,000 इंदिरा आवास से पैसा आधार नथला ताको देले नहीं कटि गला हिरा। दर्शक बंधु सूचना टीवी आज उपस्थित अच्छी झारकटा पंचायतर ओइनी ग्राम एठारे दीर्घ 20 वर्ष हेब शଯ୍ୟାଶାୟୀ अवस्था अच्छा बुलेई सामल पुओ प्रभात सामल। दीर्घ 20 वर्ष हेब से चल प्रचल करने को अक्षम। शरीर रोग एमती दाऊ साधी जे से चलाबुला करने तो दूर कथा बिना सहायतार उठिकी बसी पारे नहीं। पाखरे काणियागुटी सरु 5 रही कि केवल माछी घोड़ाइवा व्यतीत अन्य कौन कम आसे नहीं। तेणु एभली दुस्थ अवस्था जो लोकटी पड़ रही आज मिलूना कौन प्रकार सरकारी सहायता। तेरे केमिति चलो गुजराण केमिति जीवन बिताइबे प्रभात शारीरिक अक्षमता से बाधक साजी। तेणु आसतु दीर्घ 20 वर्ष धरी शଯ୍याशायी रही प्रभात पाखु शुणा किभली क्यों परिस्थिति रे एभली अवस्था है ये अवस्था किए दायी कौन होता 20 वर्ष तले। मसीहा 1999 वर्ष थिला महाबात्यार जहाँ छारखार करथिला ओडिशा निद हजाइथिला ओडिशावासींकर। आज भी भूली नहीं ओडिशा से दिन से तांडव कहा जीवन रे आनिथिला आपणार लोक को छड़ाई नेबार दुख तो कहा जीवन रे आसीछि जीवन जाक शଯ୍याशायी हेबार कष्ट। से दिनर कथा मने पड़िले सिहरी उठे मन हुए तो किछि जनक मनरू लिभि जाइथिबो से दिनर सही अंगे लिभा स्मृति। हेले जीए सही वर्षर प्रहार रे नीति दिन कष्ट पाउछंती केबे से कौन भूली पारिबो से समय को। दर्शक बंधु प्रभात सामल को दिव्यांग बनाई देला वर्ष 1999। क्रिकेट खेल तांको पई काळ साजिथिला। पिला बेले क्रिकेटर बॉल बाजी प्रभातंकर गोड़ भांगी जिबा परे यथासाध्य समस्त चिकित्सा कराइथिले हेले अर्थ साजिला बाधक। अर्थाभाव जोगु सबुदिन औषध खाइबा तांको पक्षे असंभव थिला जहा फल रे गोड़ भल हेबा परिवर्ते पूरा शरीर को अकामी करि दैथिला। सेतिपई 20 वर्ष धरी से शଯ୍याशायी होइछंती बिछण रे पड़ी रहिछंती। 100% दिव्यांग होइथिले भी केवल 1000 टंका भत्ता पाउछंती। निज समस्या काहाको बा कहिबे केउठिकी बा जाई परिबे। स्थानीय सरपंचंकर देखा दर्शन नथिबा बेले 20 वर्ष धरी गोटिए कड़े शोइछंती प्रभात। मु जदि जाए सरकारंक पाखकू मो अभियोग जणाइबा पई तेबे बाटरे ही मरि जिबी। मते आर्थिक सहायता दरकार चिकित्सा अवहेलारू मोर ए अवस्था बोली कहिछंती प्रभात। ए क्रिकेट खेल खेले बॉल गोड़े बाजा गोड़ बाजला परे गोड़ फ्रैक्चर हो गला। फ्रैक्चर परे सेफ्टी गला सेफ्टी परे मेडिकल गली तापर तो सब चलचे चलचे तापरे गली 2 वर्ष अति से 4 वर्ष बळे जाई तापरे पड़िले। एटा के को मसियार कथा 1999 बात्या समय पूर्व बात्या समय शारीरिक अक्षम विकलांग भत्ता मिलुनी आपण जाई काहू देखा करतिले ना काहे जाई परनतले असुविधा कोन है। असुविधा ये जे ए गोटी साइड 20 वर्ष ला सोइलेनी जदि मु गाड़ी रे जीबी मु तो बाटे रे मर जीबी। सुनिले तो प्रभातंक मनर कथा केड़े दयनीय अवस्था रे कालातिपात करूछंती से। प्रभातंक बड़ भाई कहिछंती सीडीएम ऑफिस जाइथिले भी तांको कर्मचारी कहउछंती सारे कोन जीवे घर को तांकू एठाकू नै कि आस कल तमे तांकू सार कोन एठु जिबे ना तमे डॉक्टर तम घर को जिबे तमे तांकू एठी कि नै कि आसे पड़ियो। आमे कहलु सी तो टोटल स्ट्रेचर धरिया अवस्था ना सी पूरा बेड रे अछंती आ सी तांकर भी माने एमिति अवस्था अछि जे सी केवल गोटे शଯ୍या रे ही पड़ी जंती तांकर गोटे सेमती किछि ये नाही जे ताको कोठी धरि नेले सी उठी जिवे। सेपटे छाती को पत्थर कर देइछंती बापा बुलेई सामल। निजे पाउथबा भत्ता टंका और पुअर भत्ता टंकारे औषध पत्र रे सबु खर्च हो जाउछि। खाइबु कोन चलिबु केमिति भात डाली रे परिवार चलुथबा नै क्षोभ प्रकाश करिछंती से।
ସେବା କହୁନୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଭାତ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଏତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମା ତ ରୋଗଣୀ ବାପ ତ ରୋଗଣା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳେ ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳା ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳେ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ଚଳାଚଳ। ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି? ହଁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଏ। ପୁଅ ପାଆନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା? ହଁ ସିଏ ପାଆନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଆନ୍ତି ଭତ୍ତା? ନାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମା ଦୁଃଖୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ମା ନା ସିଏ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁଅର ସେବା କରି କରି ବୟସ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ଆମର ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଥାନ୍ତା, ସେ ବୟସରେ ଆମେ ତାର ଦେଖାରେଖା କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦୁଃଖୀ ସାମଲ। ଉଠିବ ତ ନାହିଁ ସେଇ ସେଜିଆରେ ସବୁ, ସେଇ ସେଜିଆ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ସେଇ ସେଜିଆରେ ଖାଇବ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି? ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି? ପୁଅ ଟିକେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜମି ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଭଲ ଦୁଃଖ ନାଗିକି ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ କୌଣସି ଅବସର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେତିକି ସେ ପାଇବା କଥା ସରକାର ତରଫରୁ ସେତିକିରୁ ବି ସେ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ବି କହିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସିଏ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ଯିବା କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଡିରେ ଯାଆନ୍ତା, ଟେକିକି ନେଇ ଗାଡିରେ ବସେଇଦେଲୁ, ସିଏ ଯାଇପାରନ୍ତା। ସେ ଟୋଟାଲ ଗାଡିରେ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ନଗଲେ ହେଇପାରିବନି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବାତ୍ୟା ପରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା 95,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଫଣିରେ ଗୋଟେ 95,000 ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେ ପଇସା ଆଧାର ନଥିଲା ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କଟିଗଲା। ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଧାର ଠିକ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଲା, ଆଉ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ରହିଲେ ସେମିତି ଆଉ। ସେ 4 ଘର ପଡିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡିଛି? ଇଏ 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଉଟା ଅକ୍ଷମତା, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ହେତୁ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା ସେଟା ମିଳୁନି? ନାଇଁ ସେଇଟା ମିଳୁନି, ଏଇ ପଇସାଟା ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓ ଆସିକି ଯୋଉ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇପାରୁଛି ସେ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ହେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତେଣୁ ଏମିତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜିଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠିକି ଯିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7 କଟକ।